god. Alat ng first game nyo. Sa TikTok. If ever na trip nyo i-follow. Welcome to Naman, Mobile follow nyo na Legends. guys. Good morning sa inyo lahat. Focus na tayo. Bawi tayo sa game. Malat ng seconds. gameplay. Magkaka-ulti ako ah. Attack the turret. Back up. Tara oh. Okay, kung sinong kumontes. Patay yan. Dito pani sa akin ah. Initiate retreat. Ako sa kalaban eh. Back up. The enemy has slain the turret. Has been destroyed. Initiate retreat. Request back up. Dep lang muna. Level 1 lord We're lang naman. behind in gold. Sa blue box ko sila guys. Our turret has been destroyed. Patay na yung ulo. Kakabuhay na. Slain. Initiate retreat. Okay, may damage yan. Wait lang ah. Wait lang ah. Retreat. Slain. Imagine ninyo, Alice ano. Alice Angela. Walang nag-anti-heal. Dapat nga first build nyo yun eh. Ult is not ready. Initiate retreat. Item lang tayo, kaya na natin yun. Wala lang sa taas. Sana makanakaw ako ng buff. Shit, wala. Launch attack. Ingat ha, nasa top lane. An enemy has been slain. Initiate retreat. Happy ever after. Initiate retreat. Initiate retreat. Ulti. Ay, hindi mo dyan. Dami na yun. Good morning, good morning. Anong bang wifi nyo? Converge, bossing, converge. 敵を見失った。 Converge lang, bossing. Saan sila to? Saan, Moskov? An enemy has been slain. Light. Light. Initiate retreat. Tara, tara. Drop ID ka, Paris. Aray ko. Chang oh. Please pick a hero. Pag ganyan mga first build, matik na to eh. Alam na to. Tangina wala ay Enemy guys. has been slain. Nada pang maaga. Almahan na natin. Harap. Ito yung koro. Initiate retreat. Yan, di mga headshot sa mukha. Pinsan. Enemy has been slain. Shut down. Double Headshot. kill. Aba mag-bet sa Windsor. And then sa B-Sports naman, sa B-Sports meron sila ditong visual football. Ayan. Penalty kicks, visual. Tingin nga, tingin nga, tingin nga. Tingin nga. Initiate retreat. Tingin nga. Attack the turret. Ah. Ay, gogo. Queens, recent Queens, favorite all games, last play, suggest game. Popular game, Chinese New Year, new jackpot, by bonus, magaling bonus, video slot, BFTH Arena, New Year, betting games, arcade. Ayoko, joke lang. Punat kasi nung alis. Ang mangupal. Nakari sa PS drop. Akin guys, may falls. Alat ng first game ko ah. Tara game guys. So step ba ako doon? It is not ready.
Okay, labas ka, ano. Layo, di abot. Antay-heal lang tayo agad. Domi na agad kayo. Attack the turtle. Domi na. Ay, dapat domi ka muna. Lodi Kicks. Grahams. Ay, An enemy has been slain. item lang tayo guys. Kalma. Maalat nga, maalat. Ay, good morning sa'yo. Ano? Ken. Ano lang yan? Ano yan? Duhan lang yan. 60 FPS. Ay, shoutout sa'yo, Hans. Good morning, Hans. Hans. And then, meron din sila dito table game, fishing, hunting, arcade games, sa video bingo, sa JessBet, na kahit anong game pwede nyo rin pagbitan. And syempre, may mga guide na makakatulong sa inyo para mas may... Para lang sa total. Grabe naman yan si Your Idol. team destroyed a turret. Shoutout sa'yo, RZN. Welcome sa stream niya. Sir Reggie. Initiate retreat. Hindi ko sila malasit. Ba't ganun? Initiate retreat. Ally has been slain. Request backup. Initiate Grabe, retreat. nasa base na ako nun. Oh. Makakaya akong burger soap nito ah. Is under attack. GG. Your team destroyed a turret. Okay. Nag-retrieve ba? Initiate retreat. Si Bird pala itong kasama. Imagine ninyo, Alice ano. Alice Angela. Walang nag-antay kill. Guys. Welcome to Mobile Legends. Tara. Maalat nga, maalat. Ay, good morning sa'yo, ano, Ken. Ano lang yan, ano yan, duhan lang yan. 60 F. Mic tayo. Oh, my bird. Guys. Palong-palo kayo ha. Agang-aga ha. ML na ML kayo agad. Ang ngalay pa ako ha. Yung kami nalungkot. Enemy double. At nag-out na. Kaya naman sir. And then, lagi nyo na nga po yung account na ni-register nyo. And then pagka-login nyo, sobrang dami nilang game or application na pinrovide para mas makapag-bet kayo na mas maayos and para mapalago nyo yung pera nyo. Antay-heal lang tayo agad. Domi na agad kayo. Attack the turtle. Domi na. Ay, dapat domi ka muna. Lodi Kicks. Grahams. Ay, From the turtle. kaka-flicker ako. Pwede ako magbigay. Initiate Kahit sino retreat. dito ha. Ito yung pani oh. Initiate retreat. Oo, ano tayo guys. Morning person tayo eh. Mema morning person. Warm up game guys. Mili lang kayo ng team na pwede kayong mag-bet ng 100 to 1,000 pesos. So pag nag-bet kayo ng 100, mag-possible na manalo kayo ng 100,000 and then pag 500 guys. Palong-palo kayo ha. Agang-aga ha. ML kayo agad. Ang ngalay pa ako ha. Warm up muna bago tayo makipaglaro sa viewers. Toxic in the night. Ay, shot sa M7. Gagi, yung pangit ng pasok ko dun. Lahat pala, hindi na ako sumunod eh, no? Nakuha patuloy nila yung Lord. Launch. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Oy, Lord. Ay, ba't hindi mo lang yan? Hanapin yun. Wala lang sa taas. Sana makanakaw ako ng boss. Shit, wala. Launch attack. Ingat ha, nasa top lane. Tangin ng kunat. Gago. An enemy has been slain. Item lang tayo guys. Kalma
naman. Then, Initiate retreat. patay na yan ah. Killing spree. 10 seconds ulti ko. Tara, bigyan natin yung ano. Backup. CC. Puta, nakita pa ako ng ambilo. Attack turtle. Nakita pa ako nung una ano. An Ay! ally has been Talaga slain. naman, napakaraming tao sa paligid. Guess the winning team, bet and win 370 million. New Year Lucky Money, 1,300,000 January 13 to February 9. 100 pesos. Initiate retreat. Sarap. Paldo yung alis ah. Attack. Our Nari. turret has been destroyed. We can still win.